насрин фарзанддор шуда наметавонист. шумо намедонистед? ман фикр мекардам ки шумо хабар доред. хабар надоштам. аммо борон чӣ? шунидам ки табобат шудааст, вале ин дар гузашта. баъд саломатии ада хуб аст, барои мо ҳамин муҳим аст, магар не? марҳамат. ташаккури зиёд. барори кор. саломат бошед. рафтем. модарҷон, ягон гап шуд? ҳеҷ чиз нашуд. чунон бӯи хуш. тозагӣ чӣ тавр хуб аст? уф, кош ягон кас мешуд ки ҳама ин корро мекарду ба мо фақат хоб рафтан мемонд. дили мо чиҳоеро намехоҳад. ба куҷо меравед, Насрин хонум? кори ту чӣ? ба сари ман раис шудӣ? ба ҳавои тоза мебароям. ба ҳавои тоза. шумо ба об бовар кардед? дар болои сарамон шавҳар дорем. мисли ӯ озод нестем. ба куҷо рафта бошад? корат набошад узлим. ба қабристон меравад. бо ман бо киноя гап назан. модарҷон, чӣ шуд? духтур ягон чиз гуфт? ҳеҷ чиз нашудааст. гуфтам ку ба ту. бисёр дуру дароз суҳбат кардед ку? интизор шудам ки рецепт нависад. насрин хонумро мегӯям, фарзанддор ки нашуданд. насрин фарзанддор шуда наметавонист. шумо намедонистед? дар рӯзҳои нек бошед. ташаккур. ту равғани зайтун ҳастӣ, духтар. ба ман духтар пухтар гуфта гап назан. борон. модар? ман меравам. не, ба куҷо меравӣ? исто. хушноманатон шуморо дӯст медоштам. бо оиша дар бораи шумо гап мезадем. ҳамин давр? не, мо танҳо ҳамсинфем. писарам, шинос кардан ҳам одоб дорад. одам ин хел намекунад. модарҷон, ин оиша модари ман Насрин. мешавад? мешавад. бисёр шодам. бибусам. алло. ҳа, бале. ҳа, шуд. ҳа, ташаккури зиёд. абрухонум бисёр шод мешаванд. шуд, ташаккур. чӣ шуд? ба фикрам барои ман хабари хуш доред. ба дӯстони муаллимҳоям гап зада будам. духтарҳо пагон метавонанд ба мактаб раванд. ҷиддӣ мегӯед? бисёр хабари хуш. аммо акнун либоси мактабӣ харидан лозим мешавад. инро ҳам ҳал кардем. мактаб ки ба охир мерасад, мудир гуфт ки бо либоси мактабии худашон биёянд мешавад. вале барои рӯзгар бояд либос харид. мактабравии рӯзгарро ҳам ҳал кардед? бале, ҳал кардам. муаллими бисёр хуб аст. хавотир нашавед. фират, ба шумо чӣ қадаре миннатдорӣ баён кунам кам аст. кани ба ман бигӯ, ин духтар кист? ҳамсинфам, модарҷон. кани рафтем, писарам. ман дар роҳ асту ҳамаашро як ба як мепурсам. чиро мепурсед? чӣ кор кунам, раҷаб? фикрам бо ту ба хобам медароӣ.
جانکی من. آن آخران روز تو با من تو را آغوش کنم گفته بودی. نمیشود غضبینم گفته بودم. اکنون پشیمانم. رجب ما چیکار کنیم؟ با خواستگاری میآیم ملکه. چی ها میگویی؟ دیوانه شدی؟ فقط حاضر نه. حاضر نباشد که ملکه. بین چقدر وقت گذشت. امروز نگفتی پگاه گفتی، در آخر به دست افتادیم. نخواهی بگو که دانم. این طور نگو رجب. میدانی که من تنها تو رو میخواهم. نباشد باز چی رو ما انتظاره ملکه؟ بین اکد مرا در اینجا دیدن نمیخواهد. شاید اویله دار میشوم گفته با پیش اون کس روم. تو رو نمیفهمند. باز یگان چیز میشود. قربانت شوم رجب، کمی صبر بکن. من دیگر صبر ندارم ملکه. رجب التماس صبر کن. از من خبر انتظار شو. میدونم فقط گپم یک خیل است، ولی التماس کمی ایستو. بدکاری با قهر آغاز شده نقض انجام نمییابد. به در گل دیدنت، اسمه ترچیدنت، بناز گشتنت، ابرو رخم باندنت، همش نمی ارزد به یک خماری چشمانت، بینازم چشمانت، همش نمی ارزد به یک خماری چشمانت، بینازم چشمانت. ای وای وای وای. بیا. سلامت باشه جناب. با شما چنان قهوه خوب تیار کردم که تمامی خستگیتون رو میبرم. خستگی مرا اللکه برآوردند. تو قهوه تیار کرده هم میتوانی؟ جناب شما مرا پسند نمیکنید. در اصل از دست من همه چیز میآید. مثلا تجارت رو میفهمم، بسیار خوب بودم ها رو کار میفرمایم. نیگی؟ گفتنی هستم که من طلبگار قهوه خانه هستم. کدوم قهوه خانه؟ قهوه خانه جناب. رجب رو از آنجا راندید. من فکر کردم که به آنجا یک آدم لازم است. من طلبگار آن قهوه خانه هستم. اگر درآمد را 2 مرتبه زیاد نکنم مرا جزا دهید جناب. تو در همینجا لازم هستیم. میدش جناب. من آشخانه اینجا رو پیش میبرم. سیبل خانوم میآید؟ همینطور. البته. چه حیران شدی؟ نمیدانم جناب. پیش از رفتن گفته بود که مورم هم بر نمیگردم. همینطور. زن است، با جاغش صاحبی کردن نمیتواند. آمده التجا کرد. جناب من خطا کردم، شما ببخشید، خواهرم مکتب خان است، دلم سوخت، گفتم که بیا کار کن. درست کردی جناب. ثواب است. ولی من چه میشوم؟ تو چی میگویی؟ یعنی گفتنی هستم که اگر اجازه دهید من هم در یگانجا روبر میشدم. اگر پگاه به یگانجا خوزگاری رویم کار و بار جناب را کرده میگردد. رئیس قهوه خانه است گویند تماما دیگر جناب. گم شوی، گم شو. کمی طعمم خوش بود همان را هم پراندی. را ماشین را تازه کن. خواستگاری میرفته است. خدا خونه چقدر آروم است همین طور نیاپا؟ آروم. چطور نغز مینه های ما دم میگیرند. اگر به شما یک چیز گویم شما زیق نمیشوید. در کجا حرکت در اونجا برکت است. همه برگردن که یک خرسندی کنیم. چی خیلی خرسندی؟ هر روز یک واقعه هست. من اکنون هیچ شکایت ندارم. پیش از آمدن ینگه ابرو خیلی زیق شدم. توبه توبه. روز بخیر. ابرو شنویردی؟ در همینجا. این چیست؟ از کجا آوردید؟ از استانبول. من دیگرش رو بیارم. پسرم بگو برای چی از درسای بعد از نصف روزی میگریزی؟ مادر جان من به شما یگان بار دروغ نمیگویم. مالش نگو. برون چی کاری که کنی کردن گیر، ولی با من هیچ گاه گپی دروغ نگو. مایلش من هم همین رو میگویم مادر جان. با درسای سحر بوده در اومدیم. بعد از نصف روزی نه. پسرم شنبه و یک شنبه برای چی است؟ تو مگر با اون دختر در یک مکتب نمیخونی؟ مادر جان بدیلمون زد. بعد اویشه یکمی بار از درس میگریزه. یعنی دختر رو از راه زدی؟ نه به خدا خودش این راه خواست. ای بی عقلکی من راه کرد. چیکار کرده ایستاده ای؟ نکن ای بست.
چی جوی عیب است پای آمینا؟ میبینیم که اون چیزی میریختگی هست یا نه؟ این پر از لباس است. همش چقدر زیبا. با جویش گذار. رفته دخترش رو فریاد کن. تو به من چه گفتن میخواهی؟ مادر جان رجب خواستگار میفرستاند. چی؟ به کجا می آمده است که این دلخانه را به سرمون چپه میکند ناید؟ ما دیگر صبر نداریم مادر جان. اکام دینا شب باز به خانه اکای فرید رفتند. رجب را باز زدن خواستند. تو چه میگویی؟ اگر اکای فرید نمیشدن مادر جان کی میداند چی میشد؟ مادر جان جانی زیبایم زیخ شدم. دست و پایتان را میبوسم. با ما یاری دهید. من را اگر کمی دوست دارید خوشبخت بودنی من را خواهید. تو چی ها میگویی؟ مگر من نمیخواهم که با دایره سرنای تو را کلین کرده برند؟ این طور باشد با ما یاری دهید. ملکه پنهان نمی کردی. از اول به من می گفتی. حاضر این طور نمی شد. مادر جان اکام با رجب یگان کار کند من زیسته نمی توانم. دانید که زیسته نمی توانم. شما چقدر لباسی بسیار داشته اید. باز همین قدر دیگر در جامدانتان. اصلا این یک قسمش است همش نه. یک قسمش چی گویم خوشبخت بوده اید. از آنی من و اپای آمینه رو جمع بکنید و بعد باز از آنی ملیکه رو هم علاوه کنید. این قدر نمی شود. به حیات ما نگرید. در درون 4 دیوار می گذرد. زندانی حاضر زمان. خدا را شکر که شما آمدید و به حیات ما رنگ در آمد. راست میگم شوخی نمی کنم. دو کرده زندگی میکنیم ولی زندگی میکنیم زیق نمیشویم. با فکر شما حیات همین طور است. چی گویم مایی از کم بغلی خانه مادرم گریزم گفته به اینجا آمدم. راستش رو گویم میخوردگیم در پیشم نمیخوردگیم در پسم. اما شما اهمیت ندهید. این چیز بسیار زیبا بوده است. چی گویم نصیب کند. یعنی همه اینها لباسای کهنه هستند. این را بین در سالی نو پوشیده بودم. خدایا چی طور زیباست. اگر خواهی من تو رو با یکون جا میبرم پوشیده میبرایی. گیر دخترم. تشکر زیاد امینه خاله. من رفته اینها را آویزم. بین چطور خورسند شده؟ همگی یک لطه پاره. جوانی همین است. شما اینها رو لطه پاره میگوید اپای آمینه. اما همه آنها صفت عالی دارند. صفت عالی چیست؟ شما هیچ چیز رو نمیدانید. مود است یعنی صفت عالی. من با مود چیکار دارم؟ به جان بینت من میکنم. شما را دیده آدمانی کلان سال شرم نکنم. آفرین به نبیره های من. شما یک قسم جگری منی. نبیره های شیرینی من. انا اینش چیست؟ کم بنزون. بخیر است. اینجا رو با بازار تبدیل دادید. از استانبول لباسهایمان را آوردند. حاضر جمع میکنم. به خدا تا شب جمع کرده نمی شود. اکای مراد به دخترهایش بسیار چیز می خریده است.
хизматгорашон шуста дарзмол карда равон кардааст. янга, ман гуруснам. чаро ба ман мегӯӣ, ба модарат гӯй. янгаи узлем, баъзан шумо чунон... боз чӣ шуд? ҳеҷ чиз не, бибиҷон. салом алейкум. о либосҳоямонро оварданд? ҳа, ана ин бисёр хуб шуд. ба хайр шавад духтарҳо. духтур чӣ гуфт, духтарам? ҳеҷ чиз не, ҳамаш хуб. боз вай гуфт ки... модарҷон, либосҳои мактабиамро бисёр ёд кардам. нақс пагоҳ мепӯшӣ. яъне чӣ тавр? пагоҳ ба мактаб меравем. рост мегӯед? хабардор бошед, ба мактаби ман намеравед. аз ту мепурсем ба кадом мактаб меравем? ту напурсида, ман гуфтам. борон, ин корат айб нест? илтимос, ба рафторат аҳамият диҳ. аҳамият медиҳам ё не, ин кори ман. аз шумо намепурсам. хуб? борон, ба ҳуҷрат. хӯрокатро ба ҳуҷрат баранд. рӯзгар, биё ҷонам, ба ҳуҷраамон равем. духтаро, шумо ҳам либосҳоро ҷамъ карда биёед. албатта бояд ду тарафа бошад, мегӯед, а? гиред набошад. апаҷон, чӣ ин қадар ба фикр фурӯ рафтед? ҳеҷ чиз. хуш омадӣ. ягон чизи хуш надидам. чаро дар рӯи шумо табассум нест? чӣ тавр табассум кунам? пул нест, пул. дарди мо кай анҷом меёбад? макарон пухтам. биё ба дарун дароем. пешам пул надоштем, вале шумо ин тавр набудед, апа. ба шумо чизе шудааст. ба ин хона кӯчидем, дар фабрика кор ёфтед. ба ҷои хурсон шавед, зиқ шудед. ман ҳам зиқ шудам. ғамгин нашав, оиша. ту чӣ кор кардӣ? мактаб чӣ тавр? мактаб? хуб, мисли ҳама вақта. ҷавоби кӯтоҳ медиҳӣ. ҳама вақт ягон чиз нақл мекардӣ. апа, ман ба шумо чӣ нақл кунам? дарс аст. имрӯз ҳам гузашта рафт. духтаро, фикр накунед, шуморо намефаҳмам. медонам, бо борон дар як мактаб будан мушкил аст, вале дигар роҳ надорем. бало занад ӯро. ада, ин тавр нагӯй. чизе ки нашавад, тарбияи худро вайрон накунед. бале, ада, ту ба сатҳи ӯ худро нафарор. мондаҳои кор. ташаккур. бароятон либосҳо везак овардам. ташаккур, апаи узлем. маяҷон, инро ҳам овез. ай, чӣ тавр либоси зебо будааст, янгаҷон. маъқул шуд? маъқул шудан ҳам гап аст. хеле олӣ. набошад гиразони ту шавад. албатта, агар дигар хел фикр накунӣ. ба ростӣ? не, янгаҷон, чаро нодуруст фаҳмам.
фикр накарда мегирам. дар рӯзҳои некпӯш. янгаҷон, ташаккури зиёд. дар асл ман ба шумо як чиз гуфтанӣ будам. як дақиқа. либосҳои зебои онҳо ҳам омаданд. ба мактаб ҳам мераванд. борон бе ҳамин ҳам бо як азоб мерафт. акнун равон кардан мушкил мешавад. ба дилам зад. насрин, хуб мегӯӣ, зебоӣ мегӯӣ, вале бечораҳо чӣ кор кунанд? бечораҳо? апа куҷои онҳо бечора аст? онҳо беғурур ҳастанд. либосҳоашонро дар мобайни ҳавлӣ кушода намоиш дода истодаанд. дад ин қадар азобҳо. онҳо ҳоло ҷавонанд, каме хурсандӣ кунанд охир. ҳақ ҳастед апаи омина, вале азоби кашидаи писари маро ҳеҷ кас фаҳмида намехоҳад. тавба гӯ, насрин. ман ба шумо намегӯям апаи омина. ана ҳамин дафъа боз қатъ нашавад. янга, шумо ба борон дод задед, асабӣ шудед. худамро дошта натавонистам. ту ҳам дида истодаӣ, ба духтарҳо ҳамла мекунад. албатта ҳаракат дорам ки ӯро фаҳмам, вале сабри ман ҳам беохир нест. не, ман ба шумо ҳеҷ чиз намегуфтам. насрин бошад чӣ? мисли модар писарашро ором накарда рост истода нигоҳ дорад. хоҳад қабул кунад, нахоҳад не, вале онҳо ҳам хун ҳастанд. ман барои гуфтани як чиз омадам, янга. баъзе чизҳое ҳастанд ки шумо намедонед. чӣ будааст узлем, бигӯ. акнун ки дар ин ҷо меистам, бехабар мондан намехоҳам. борон бачаи бад нест. ҳаминро гуфтанӣ будӣ? адари ӯ ёфтааст. акай фиратро даъват кардааст ва ҳамроҳи ӯро ба беморхона бурданд. ҷиддӣ мегӯӣ? 100% боварӣ дорам. яъне гуфтаниам ки борон одами бевиҷдон нест. гап байни худамон монаду модараш ӯро чунин кард. фаҳмидам. ташаккур узлем, хуб шуд ки гуфтӣ. майлаш, ман рафтам. либосамро ҳам гирам. ташаккури зиёд, янгаҷон. дар рӯзҳои некпӯш. рӯ ҳафтода нашавед. дилам ғамгин мешавад. чӣ кор кунам апай омина, вазъиятамро медонед. ҳамааш хости худо аст. худо бузург аст. дуруст, ҳамааш хости худо аст, вале аҳволи маро бинед. абру янга мисли шумо азоб кашиданд. янгаи абру? хеле хуб, малика. ҳамаи шумо тарафи ӯ шудед, маро бошад танҳо гузоштед. тавба гӯ, насрин. наход ки туро танҳо гузорем. ҳамин тавр кардед. аз рӯи одоб сабр кардам. акам гум мекунам гуфтанд, модарам сабр кун гуфтанд. анакунун вазъиятро бинед. аз ман наранҷед апай Насрин, вале абру янга мисли шумо ба ин ҷо ҳуқуқ дорад. майлаш малика, ман равам бо янгаи абруатон дар ин ҷо хушбахтона зиндагӣ кунед. тавба гӯед, магар ман ҳозир ин тавр гуфтам? чӣ гуфтӣ? ин янгаи абру якто аст. ин қадар зани чашм сер. боз хайрхоҳ, бинед кадом ширкат баровардааст. маъқул шуд гуфтам ба ман дод. тавба кун узлем, тавба кун. чӣ шуд? чаро? ту тамоман шарм надорӣ? ту зани як одами бой ҳастӣ. рафта либоси кӯҳнаи касеро гирифта омада боз бо ин кори карда фахр мекунӣ. ин тӯҳфа аст. ӯ худаш дод. ту ин хел чизҳоро намефаҳмӣ. ту танҳо гирифтанро медонӣ. гӯш кун ӯзлем, ба фикрам забонат дароз шудааст, аммо ман онро аз бехаш меканам. кани канда ҳам бин. ҳозир ман туро
насрин айб аст гуноҳ аст узлем хаб кун хаб намекунам худаш чӣ гап ҳама ба ман гап ёд медиҳанд насрин то имрӯз аз ман калон ҳастӣ гуфта ҳеҷ чиз нагуфтам вале аз ин пас ҷоятро дон чӣ тавре ки гуфтӣ зани ҷаноб ман ҳастам ту кистӣ ҳамин тавр ба ҷояш мешинонанд узлем ҳеҷ кори хуб накардӣ ҳеҷ кори хуб кардам хеле кори хуб кардам оиша камтар баландтар гап зан гапатро намешунавам мегӯям ки модарат дар бораи ман ягон чиз гуфтанд вай мисли аҷина будааст бо вай дӯстӣ накун гуфтанд борон росташро гӯй оиша биё хӯрок тайёр хоҳарҷон ҳа фаҳмиди кадифе аз 34 то 45 давомаш аз ман аст кадифе оиша чӣ шуд апад омада бале майлаш то боздед барори кор боз во мехӯрем падарҷон алё абру сират салом аз шумо як чиз пурсам адаро борон ёфта буд бале ӯ ёфт ва ба ман хабар дод давомашро медонӣ яъне дар бораи ада ҳамашро медонад ҳамин тавр бале медонад чаро ба ман инро нагуфтед ман акнун духтарамро чӣ тавр ҳимоя мекунам борон ба ҳеҷ кас ҳеҷ чиз намегӯяд парво накун чӣ тавр парво накунам ӯ ба ҳамаи мо нафрат дорад бо духтаро ҳатто дар як мактаб хондан намехоҳад ҳеҷ кас нафаҳмад гуфт борон бачаи аз гапи худ мегаштагӣ нест аммо ман ба ин боварӣ надорам ту бо кендал будани ӯро нигоҳ накун ӯ мард бачаи хуб аст чӣ тавре ки набошад писари мурод аст ман акнун дар бораи падараш ҳам ин тавр фикр надорам ба ту гуфтан мехоҳам ки ба борон бовар карда метавонӣ агар виҷдон намедошт баъда хун намедод баъда борон хун дод бале борон дод онҳо акаю хоҳаранд абру акун то охири умр якдигарро дастгирӣ мекунанд уф модарҷон бо онҳо хӯрок хӯрдан шарт аст бале ада акнун бояд ба ин одат кунӣ чунон бӯи хуш омада истодааст ки ба фикрам хӯрокро дида ҳама чизро аз ёд мебарорам баъд аз хӯрокҳои ман ҳама чиз бомазза метобад барои онҳо нигоҳ накунаму хӯроки шуморо хӯрам то ҳамин дараҷа бемазза аст уф модарҷон ин тар гуфтан намехостам агар вай маньяк ва кендал набошад ҳеҷ гап не иштиҳои одамро мегурезонанд ада илтимос дар куҷое ки набошӣ бо борон бад рафтор накун агар ӯ ба ту ягон гапи бад занад ҳам ҷавоб намедиҳӣ майлаш майлаш рафтем шаб бахайр абру рӯзгар дар куҷо чунон ширин хоб буд ки дилам нашуд бедор кунам гузаред шинед
خدا ба шукр. Адабо қувват будааст. Зуд ба по хест. ها ҳамсояи мо баъд аз аппендитсит як ҳафта дар ҷойгах хоб рафт. مادرش نقص نگاه کرده است. آدمی خونی با قوت داشته زود به پا میخیزد. مادر در سر دسترخوانم درباره خون گپ نزنید. گیرید خورید. ملیکه عزلیم در کجا؟ رفته فریاد کن. آمدم مادر جان. برای نگاه شما رو دیدم. خیلی تیاری دیدم. янгаи абру ба ман зебид? бовар кун ба ту бисёр зебидааст. ин либоси ӯ аст? акнун аз они ман янгаи абру тӯҳфа карданд. زود رفته لباست را عوض کن. چرا عوض کنم اگر نزیبید؟ زنی بیشرم، تو گشنه هستی لباس نداری، حالا پاره دیگران زاری. این کهنه نیست، نپا نوست. سگ گشنه، چشمی تو را سیر کرده نتوانستم، برار گفتم. آهسته میدارد. میدارد؟ همینطور. مادر جان. همینطور. همینطور. هی! همه تان را میکشم. کاردار نشوید. رویت را هم شو، میمون شدی. لطکونه هایشو تقسیم کرده خود را نشان میدید. با پیششان طبق نمانیم از گشنگی میمیرند. تو با من میگویی؟ ها، با تو میگویم. بزنی من لباسی کهنه پوشاندن یعنی مرا حقارت کردن است. تو دیوانه هستی؟ مرا گوش کن زنی شهری. به شهری یک چشمه ها اومدی، یک چشمه شو. من طرزی زیست این خانه را ویران کردم، نمیمانم. تو در حقیقت بیماری روحی داری. منو گفتی؟ کندال کندال مولید برابر نشوید. رفتیم بچم، در بیرون میخوریم. در میانی کشم و ماران ایمانزی کجا؟ من گفتم با پایان نفرایم که یکی جمع نشویم چیزی روی میدهد. همشان کم عقلند. همه رو برابر نکناده. غیر از چند کس دیگران خوب رفتار میکنن. مادر جان پیش روی این آدم رو کسی نمیگیرد. با ملیکا چیکار کرد میدونید؟ اکنون عزلیم رو ما رو هم غم داد. گرفته به دیوانه خانه جا میکنی، ولی این هم کم است. از این طور آدم ها دکترها هم میگریزند. بس بیایید یگون چیز خوریم. باز در نزد янгаи ابرو داد زد. بسیار سخت رسید. با شما این طور رفتار کردنی اکم نسبتا با من بدتر است янгаи عزلیم. ملیکه تو در خانه رجب بودی. من چیکار کردم؟ در 40 سال عمرت یک بار آرو تو رو دادم. عزلیم خودت گناهگاری. تو تماما عقل نداری که وی لباس رو پوشیدی؟ باید چیکار میکردم اپای آمینه؟ خاطر گفته پنهان میکردم. لباس است چیکار میکنی میپوشی؟ این طور که باشد عاقبتش رو قبول کن. این طور نگوید اپای آمینه. قهر جناب با янгаи ابرو است. با او که هیچ کار کرده نمیتواند کسش رو از من گرفت. همین طور. اینش درست. ولی تو هم از حد میگذشتی. کندال رو خشمگین کردی، نسرین رو هم. به همین هم از قواقش چند روز باز برف و باران میبارید.
агар ягон гап гуфтанӣ бошед бароям гӯед, аз пасам гап назанед. насрин, мо дар бораи ту гап назадем. дар бораи кори Кендал гап мезадем. ман шунидагиамро шунидам. برادرجان حساب ما رو بیار. خوب شد از جناب. وای زنی شهری مخصوص میکند، میداند که به غضب میآیم بر قصد میکند. نمیدونم امک جان، اینقدر کارها رو دیدوی دانسته میکند یا اینکه نه؟ میکند بچه میکند. تو زنها رو نمیشناسی. درختی مکریزن صدریشه دارد، فلک از دستی زن اندیشه دارد. هیچ از آنها نجات نیافتیم. با ما چسبیده گرفتند. یاردم نمیدادند، روی خوش نمیدادند، دلکه رفته بودند. ولی کسی که با آنها یاری دهد مقابلی من میشود. بینک نفرت به خانه اومده نمیتواند. مایلش دیگر خود رو غمگین نکنیم. بیا به خانه رویم. خوابم آمده. مرحمت جناب، باز یگان خواهش دارید؟ تشکر که شریف. هش کبابی شما و کدف پنیری بسیار با مزه بود. دستتان درد نکنه. تشکر جناب. ای خدا، در حرفت بغیر از شما کی مقابل کندال برآمده تونسته است کیفیت؟ یعنی با شما تن میدهم. برآمدم، ولی چی شد رجب؟ کندال است تو، کاری کردهش رو دوام میدهد. از دستت چیزی نمی آید، همش بیفایده است. کیفیت، من بسیار فکر کردم. این طور نمی شود اکا. من ملیکه رو رفته خواستگاری میکنم. برادر، بعضی کارها رو در گرمیش حل میکنی، برای دیگرش باشد صبر میکنی. کمی ایستا. تو مرا گوش کن، حاضر وقت خواستگاری نیست. اوه، شیر بچه مادر کلانش آمده است، نسل مرادی من. روزگار امشب با شما خوب رفتن خواست، نگفته نتوانستم. اوه، خدا از تو راضی باشد دخترم، دلم رو خرسند کردی. روزگار جان، بیبیت رو غم نده. مایلش مادر جان. شب بخیر قدریه خانم. شب بخیر دخترم. من به تو افسانه نقل کنم؟ نقل کنید. نباشد گوش کن. بود نبود شد گار بود، بوزکی جنگی لپا بود، 7 بوزیچه شوخی گپ نادرا داشت. در یک جا قرار ننشسته دینگیر میپریدند. تو برای همین میخندی ها؟ میبخشید، تو رو بدور کردن نمیخواستم. شما در اینجا چیکار دارید؟ چی میخواهید؟ من فقط برای عدر و نجات دادن تشکر گفتن میخواستم. شما از کجا میدونید؟ با بیمارخانه رفتن پس کی خون دادنش رو فهمیدن خواستم. نام تو ثبت شده بود. از روی آدمگری کردم، وگرنه من دختری شما رو چشمی دیدن ندارم. مقابل من چقدری که بد رفتار نکنی، میدونم که آدم خوب هستی بارون. شما هیچ چیز رو نمیدونید، مرا نمیشناسید. این طور باشد فرصت ده. لازم نی، چقدر دور باشید همونقدر خوب. گوش کن، در یک خانه زندگی داریم. شاید اگر فرصتی نسبت به من فکر دیگر می شود. من هم مثل تو یک فرزند بودم. تمام حیات در آرزوی یک برادر بودم. ببین، شما 4 کس هستید. اگر با عدا و مای از نزدیک شناس شوی دوستشون می‌داری؟ نه، شناختن هم نمیخوام.
хуни шумо як аз борон. хоҳӣ бовар кун, хоҳӣ не, вале ман туро баробари фарзандонам медонам. ту ҳам фарзанди ман ҳисоб мешавӣ. تو چی ها میگویی؟ در حجره پسر من چی کار میکنی؟ مادر ما فقط صحبت داشتیم. چی صحبت داشتید؟ بارون این زن از تو چی میخواهد؟ مادر جان آرام شوید. درباره مکتب یک دو چیز پرسیدم. شما از من چی را پنهان میکنید؟ چی پنهان میکنیم مادر جان؟ برای همش تشکری زیاد. شب بخیر. پسرم این زن چرا به تو تشکر میگوید؟ بارون گوش کن، اگر یگان چیز را از من پنهان داری شیری دادم را نمیبخشم. مادر جان چرا غضبین شدید؟ دخترهایش پگاه به مکتب میرفتند. صاحبی کن جنگ نکن گفت. من به تو از آنها دورگرد نگفته بودم. خیر آمد، باید چیکار میکردم؟ زده پیش میکردم. من همین طور گفتم پسرم، گپ نزن. دور ایست، با آنها حتی نگاه نکن. شد مادر جان، کمی آرام شوید. بارون پسر زیبای من، اگر تو نباشی من میمیرم. خدا نشان ندهد مادر جان، چرا این خیل میگویید؟ شما همه وقت زنده میمانید، همیشه در بری من میشوید. من بر روی زیبای شما تبسم میارم نگفته بودم؟ انشالله پسرک زیبایم، انشالله. مایلش تو درو خوب کن. شب بخیر. مایلش رو. شبی خوش. хуни шумо як аз борон. хоҳӣ бовар кун, хоҳӣ не, вале ман туро баробари фарзандонам медонам. ту ҳам фарзанди ман ҳисоб мешавӣ. صبح خیر. صبح خیر. آفرین، آفرین به بچه من، چطور سیبیده است. انشالله توی تو رو هم میبینم. اوی بچه جانی من. باز روز رو با دیداری روی این ابله آغاز کردیم. عالی جناب. ابرو امروز یکمین روزی به مکتب روی روزگار است. من اون رو به مکتب می بردم. لازم نیست، ما میبریم. امروز دختر رو بردن خواستن. پگاه شما میبرید قدریه خانم میشود. خوب، مایلش. دختر رو فقط گپای ما رو از خاطر نبرارید. مادر جان چی رو میجویید؟ همیونم در کجا؟ آنها در آنجا بود. آنها بینید در آنجا.
ба набираҳо пул диҳам. ба набираҳояш ҷонашро медиҳад. худо зеҳни шуморо мустаҳкам кунад. ин чӣ аст? ада, лозим не қадрия хонум, кисапулӣ доранд. ман ба набираҳоям кисапулӣ дода наметавонам. баъд мо урфу одат дорем. хурдсолон дасти калонсолонро мебӯсанд. худо зеҳни туро мустаҳкам кунад, духтари зебои ман. ин бошад ба бачаи ман. оҳ, модар калонат қурбони ту шавад. оҳ, нури чашмони ман. ман ба шумо тамоми дарсҳоямро ёд медиҳам, акаҷон. ин кӯдак тамоман дигар аст. худо қувваташ диҳад. рӯзгар додарам. оҳ, худо нигаҳ борад. ҳама вақт дар орзуи ҳамин будам. бачаҳоям хеш дошта бошанд, танҳо намонанд. ташаккури зиёд, қадрия хонум. субҳ хайр, борон. нағз хон. акнун ба борон часпидааст. беист бо ӯ гап мезанад, мисле ки ҳеҷ чиз нашуда бошад. хоҳарам субҳ ба хайр ҳам нагӯяд? нагӯяд. чаро ба писари ман наздик шудан мехоҳад? динаша ба утоқи ӯ даромадааст. барои ташаккур гуфтан. ӯ хеле зани хушмуомила аст. барои ҳамаш ташаккури зиёд. чаро ба ӯ ташаккур мегӯяд? гӯш кун ба ту чӣ мегӯям. янгаи абрӯ дар охир дилашро меёбад. шояд ки аллакай ёфта бошад. өзлем, ту чӣ гуфтан мехоҳӣ? гап байни худамон монаду адаро борон наҷот додааст. яъне чӣ тавр? рафта аз писарат пурс. ошӯб барпо накарда наметавонӣ. ту ин хел чизҳоро чӣ хел мебофӣ? гапзании модараму боронро худам шунидам. адаро ӯ ёфта наҷот додааст. ин корро бинеда. хонум Насрин аз акааш, аз шавҳараш, баъд аз писараш ҳам дур шавад, баъд аҳволашро мебинем. борон, ба инҷо биё. чӣ шуд, модарҷон? ту ба чашми ман нигоҳ карда ба ман дурӯғ гуфтӣ. модарҷон, оромтар, дар назди мардум шарманда нашавем. кани ба дарун даро, ман медонам бо ту чӣ кор кунам. он зан барои чӣ ба утоқи ту даромада? модарҷон, ман ба шумо гуфтам ку. гӯш кун, ҳоло ҳам ба чашмони ман нигоҳ карда дурӯғ гуфта истодае. ту чаро ба ман чунин рафтор мекунӣ? чаро дурӯғ гӯям, модарҷон, чаро? ман ба ту чанд бор гуфтам ки аз он зан ва духтарҳояш дур бош. духтарашро ту наҷот додӣ. шумо ғамгин нашавед, ифта гуфтан нахостам. вай духтарро дар замин дида. борон, чаро ту ба ман дурӯғ мегӯӣ? чаро? борон, ту чӣ кор кардӣ? хун додам. яъне хун додӣ? дилат ба ӯ сӯхту хун додӣ? додам, модарҷон. бояд чӣ кор мекардам?
мемондам ки бимирад. ту чӣ тавр зан ҳастӣ? ҳамаашро шунидам. адару наҷот додӣ гуфта ба ӯ ғазабин мешавӣ? аз писари ман дур бошед. ҳам худат ва ҳам духтарҳоят. намефаҳмам чӣ тавр ба фарзандат ҳамин тавр гуфта метавонӣ? боз ту медонам ки солҳои дароз фарзанддор шавам гуфта табобат гирифтӣ. модарҷон биёед, абру бо Насрин аз рӯи борон ҷанг дорад. дарди сарам. модар меоям писарам. ту чиҳо мегӯӣ? гапамро шунидӣ. инро пинҳон кардан шарт нест. фарзанддор шуда наметавонистӣ, ба табобат гирифтӣ. ту инро аз куҷо медонӣ? аз духтур фаҳмидам. кадом духтур? аз ҷаноби маҳмад. баъд ин муҳим нест. ман дар бораи рафтори ту гап зада истодам. новобаста ба ҳамаи ин бо борон чунин рафтор мекунӣ. вобаста ба чӣ? гӯш кун. нияти туро ранҷондан надорам, вале фикр дорам ки баъд аз ин қадар табобат соҳиби фарзанд шудан пас каме меҳрубонтар бояд бошӣ. дар хотир дорӣ вақте ки борон маро парон ба ҳуҷрам омадӣ наздикии саҳар? борон ягона умеди ман аст. мисли модар аз ту илтиҷо дорам. илтимос шикоят накун гуфта будӣ. инҳоро гуфтам, пас писарам адаро наҷот дод, боз хун додааст гуфта ту ӯро ҷанг мекунӣ. ба ту чӣ гуфтанамро намедонам. ту ҳама инро мону ба ман бигӯ. ба ман бигӯ ки ба ҷаноби маҳмад чӣ кор доштӣ? нафаҳмидам. ман ҳам нафаҳмидам. духтари ту аппендитсит нашуда буд? ба духтури занона чӣ кор доштед? ӯ духтури ман ҳам ҳаст. дар ҳақиқат янга ҷарроҳиро духтури занона кард. ман шинос кардам. дар беморхона дидан, пас шояд ёрдамаш расад гуфта шинос кардам. монда шудам. насрин, духтарам. ҳоло ҳамааш дар пеш аст. апай омина, ман шуморо содда мегуфтам, вале худам ҳамаи чизро намедонистам. шумо дар бораи безурётӣ хабар доштед? ту чиҳо мегӯӣ? 2 сол фарзанддор нашудааст. баъд мисли шербача писар таваллуд кард. модарҷон, шумо чӣ кор кардед? оташхонаамро хомӯш кардед. ин чӣ тавр гап занӣ? ман ҳеҷ чиз накардам. чаро он занро бо ҷаноби маҳмад шинос кардед? тамоман фикр накардед ки сери ман кушода мешавад? ман аз куҷо медонистам ки дар бораи ту гап мезанам? фикр кунед модар. баъд ба ҷаноби маҳмад чӣ гуфтед? ӯ келини дуюми ман аст гуфтед? охир ӯ маро зани ягонаи мурод гумон мекард. насрин, онҳо акнун дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунанд. инро магар пинҳон карда мешавад? баъд зани қонунӣ мурод аст. 3 фарзанд дорад. модар, агар ин сири мо фош шавад ва боронро аз ман бигиранд, ба марги ман танҳо шумо гунаҳгор мешавед. фаҳмидед? ту агар ором кардӣ ва бо он зан сар ба сар нашавӣ, ҳеҷ чиз намешавад. вале ту ошуб карда гаштӣ. оҳ модарҷон, ба номи худо ҳамаашро гуноҳи ман накунед. борон таваллуд шудан, пас ӯро дузида ба ин чӣ овардан фикри ман буд магар? ман ба ҳамааш розӣ шудам. агар он ҷону ҷигари шумо абру хонум ҳақиқатро фаҳмад, фикр мекунед бароятон нигоҳ мекунад?
инҷо ҳам мактаб шудааст. ада хаб кун. ҳама ба мо нигоҳ доранд. О май гад, инҳо киё бошанд? либоси мактабии куҷо бошад? ҳар дуяшам зебо ҳастанд. Яктоаш аз су, дигараш аз ман. гап нест. бетарбияҳо. шумо худатонро кӣ ҳисоб мекунед, ҳа? боз шарм накарда интихоб мекунед. салом. салом. шумо аз истанбул омадед, ҳа? аз куҷо фаҳмидӣ? аз либосамон фаҳмиданд. не, рӯзе ки ҳуҷҷатҳои шумо омад, ман аввадор будам. ман оиша. бисёр шодам. ман майя. ба фикрам ту ада ҳастӣ. бале. хоҳарони борон ҳастед. биёед, ман ба шумо мактабро нишон медиҳам. аввал аз синф оғоз мекунем. модарҷон, вай янгаи абрӯ дар бораи безурётӣ гап зад. насрин безурёт буд? тавба. безурёт бошад, борун чӣ тавр шуд? узлем, забонатро меканам. ту тамоман аз худ рафтаӣ. ҷоятро дон, вагарна ба назди модарат равон мекунам. узлем, ҷавоби саволатро гирифтӣ? дар асл ман ба онҳо ҷавоб медиҳам. мебинед? узлем, аҷали моҳӣ биёяд худро ба тур мепартофтааст. хаб кун, даҳонатро пӯш. хаб карда ба ин аҳвол омадем. не акнуна паёмина. шумо чизе ки хоҳед кунед, вале ман чӣ сирре ки дошта бошам, онро албатта ошкор мекунам. азобатро худат каш. аз истанбул омадам. ба фикрам хоҳарони борон. либосҳояшон либосҳои мактаби хусусӣ. бале. салом, хуш омадед. ман искандар. кӯтоҳ гӯем, my name is Isaac. номи ман ада. кӯтоҳ кунем аҷал, агар хоҳӣ баробар нашав. чӣ тавр туро ба ҷоят шинонд? қадрия хонум, каме суҳбат мекардем. гузашт духтарам. аз кори кардаам пушаймонам. медонед ки ҳаракат дорам ки ҳамдигар фаҳмӣ шавад, вале суханҳои насрин ки муқобили одамгарӣ буд, сабр карда натавонистам. ҳамааш гузашт духтарам. рӯзгарро ту имрӯз мегирӣ? не, духтарҳо рафта мегиранд. агар борон намешуд, шояд духтарамро аз даст медодам. ҳатто фикр кунам девона мешавам. медонед, ман нахустин фарзандамро баъд аз таваллуд карданам гум кардам. ман инро барои ғамгин шудани шумо намегӯям, қадрия хонум. фақат ба шумо сабаби чунон рафтори худамро фаҳмондани ҳастам. абрӯ духтарам, фарзандро гум кардан чи аз шумо аз ман беҳтар медонед, қадрия хонум. 17 сол шуд. ба ҳеҷ касе чиз намегӯям, вале ҳар рӯз дар фикраш ҳастам. як рӯз ҳам аз ёдам намебарорам. ин захм то ҳол ҳаст.
бисёр мушкил. ман ҳатто рӯи фарзандамро надидам. мебахшед, шуморо ғамгин кардан намехостам. маро бубахшед. аслан ту маро бубахш. шумо ҳеҷ чиз накардаед ки шуморо бахшам. баръакс, агар шумо намешудед мо дар ин хона истода наметавонистем. майлаш, ман ба берун мебароям. ҳаракат карда кор меҷӯям. ای خدا، من چیکار میکنم؟ ای خدا جان، به من یاری ده. بیا. این مزه را پزمان شده بودم. تو همه چیز را خوب میکنی. اینجا جای کار است. با من هر گونه کنایه نکنید جناب. جدی بودنی تو را دوست میدارم. تو این طور رفتار میکنی من باشم عاشق‌تر میشوم. ها دختر خالا گپ زن. اکا وضعیت دیگر شد. بارون با من دروغ گفت. ابرو شبهه دارد. ایستا دختر خالا. چی گفتی نفهمیدم. کی است که شبهه دارد؟ ابرو شبهه دارد میگویم. بارون دختر او را یافته آورده است. حیات او را نجات داده است و بیمارخانه بردند. چی ها میگویی دختر خالا؟ این راست است؟ اکا چی جایی دروغ گفتن است؟ بارون را امروز پرسیدم. مادر جان مانم که او مرد گفت. دوام هم دارد. ایستا دختر خالا، دوامش چی میشود؟ فقط نگوی که ابرو همش را فهمیده است. خدا نشان ندهد اکا، ولی آهسته آهسته نزدیک شده ایستاده است. مادرم باشند او را با دکتر محمد شناس کرده است. چی؟ مادرم دیوانه شده است؟ نگویید. جناب محمد بیزوریات بودنی مرا گفته است. او باشد آمده با من گفت که از تو فرزند نمی شده است. اکا التماس یگان چیز کنید. این زن بارون را از من میگیرد. عزلیم با تو چی شد؟ فرصت نداشتیم که صحبت کنیم. برای واقعه دینا روی داده غمگینم. شما با من اهمیت ندهید ینگه. با این خانه که الین شده آمدنم 2 سال شد. با این طور معامله عادت کردم. کندال بسیار عصبی است، ولی چطور خوشبخت بودنش را میداند. مثل تو زنی جوان زنده دل دارد. شما چیزی که خواهید گویید. احوال من انیق است. عزلیم، التماس مرا خطا نفهم، ولی چرا این طور فکر داری؟ هیچ کس را با این گونه رفتار کردنش یا اینکه پس زدنش باید اجازت ندهی. چی کار کنم ینگه؟ شما فکر میکنید که من تماما مقابلت نشانه دادم. از دستم داشته برآورده پرتویند به کجا میروم؟ در خانه مادرم وضعیت وزنین. به همین هم از در آمدن نمیمانند. هیچ ممکن نیست. پدرم پولی داده جناب را دیده، حتی فکری مرا هم نمیپرسند. راستش رو گویم، اگر میپرسیدن هم نمیگفتم، چون که از گفتن هیچ فایده ای نیست. من باشم درباره زندگی خودم فکر کردم. از آنی تو رو دیده هیچ گپ نی ینگه. این طور نگویید. با شما هم آسان نیست. شما از یک بلندی افتیدید، مشکل تر. باز کاری اینها.
من حرکتی همش رو فراموش کردن دارم. فراموش کنید چه فایده؟ آنها مثل شیطان پایافزالشان رو چپه میپوشند. бездур ёд будани Насринро ман нафаҳмидам. ман он тараф истам, апаи Омина ҳам нафаҳмид. аз ё чаро пинҳон карда бошанд? эй худоё, худоё. ба худои анга онҳо пур аз сир ҳастанд. агар кобед намедонам боз чиҳое ки намебарояд. намедонам узгам, вале дар ин ҷо зистан дар ҳақиқат бисёр мушкил аст. баъд аз ин воқеа умеди ман боз камтар шуда истодааст. майлаш, ман акнун равам, баъд боз суҳбат мекунем. ба ҳеҷ чиз аҳамият надиҳед. ман ҳам одами нав ҳисоб мешавам. инсон зуд одат мекунад. ту аз куҷо омадӣ? ман аслан аз Ван, вале баъд аз ин шаҳр ба дигар шаҳр рафтем. масалан мо аз Малатия омадем. яъне апаам дар куҷое кор ёбанд, ба он ҷо меравем. سلام علیکم بچه ها. موضوع امروزه ما بچه ها. تو با آنها چی کار داری؟ نف که اومدن یاری دادن خواستم. میدونم که مشکل است. تو کاردار نشوایشه. من عذابشان رو کشند. تو هم با من کاردار نشو. با کسی که خواهم گپ میزنم. کنداشی نسرین همین است؟ به فکرم ها زنی زیبا بوده است. به فکر من نسرین زیباتر است. دید موی سرش رو رنگ کرده است. شما آدمی نه راه رو نمیابید برده مانه ما؟ خب کن، تو را هیچ کس نپرسیده است. هیچ چیز نگفتیم جانم. در یک سینف میخونیم. فکر کردیم که یک دو کلمه گپ زده شناس میشویم. شما از پتی کاری خودتان شوید. شد ادب با اونها برابر نشو. این قدر ناز کردی اینش رو بین حتی گپ نمیزنم. یک دقیقه این رو خب. برو. با من نگاه کنید. با من بگو. چی گپ داری؟ گپ زن. دخالت نکن، فهمیدی؟ اکنون به تو کی یاردم میدی؟ من یاری دادن خواستم. سرد مرا، سرد گفتم. برام بس کن. گوش شوید. تو با من بیا. تو مرا قاتل کردنی؟ تو چی میگویی بی عقل؟ دستم رو سرده. چی میگویم میدونی؟ من بعد با گپت و رفتارت اهمیت ده. من چی کار کردم؟ آنها گپ دادن، دستم رو سرده. باز یک باری دیگر گپ زنن سرت رو خم کرده رفت. با آنها گپ نزن. از تو میپرسم چی کار میکنم؟ بلا زند که نسبی ما یک است. دیگر نمیمونم که هم مرا و هم خودت رو شرمنده کنی. این رو به خاطرت گیر. من چی کار کردم که تو شرمنده شوی؟ برون بیا اکنون میرویم. او چی گفتنی بود؟ به فکری تو میداند؟ چرا؟ کودک افتاندنت رو؟ نه، اکای فیرت این رو نمیگوید. رفتیم. عشق ما مشکلی دارد ملکه جان. هر دیل برداشته نمیتواند. акай фират, ман бо ҷаноби содиқ гап мезанам. ин корро танҳо ӯ ҳал карда метавонад. ҷаноби содиқ дар масъалаҳо ба байн намедароянд. ба умед нашав раҷаб. лозим шавад илтиҷо мекунам ака. агар он кас гап зананд ҷаноби кендал розӣ мешаванд. воқеан обрӯи ҷаноби содиқ баланд аст, вале ман як санҷида мебинам ака.
бачаҳо гапартоян ада чӣ гуноҳ дорад? чаро оро ҷанг кардӣ? ман танҳо дуруст рафтор кунад гуфтам. албатта мард ҳастӣ. ба ҳама чиз кордор шуданат ҳақ дорӣ. бояд чӣ кор мекардам? мемондам ки онҳо гап партоянд? не, ман ба ин гуна рафтор тоб намеорам. кошки мерафтанд. ман барои муҳофизат кардани ту ҳеҷ чиз намегӯям. ман гуфтанӣ ҳастам ки ту амр дода фишор овардӣ. ана барои ҳамин хонда соҳиби касб мешавам. мисли ту марди феодал ба ман фишор намеорад. феодалаш боз чӣ? бо ин қадар якравият ҳеҷ кас ба ту тоқат намекунад. беақл. ҷаноби содиқ, дасту поятон бибусам. бо ҷаноби Кендал гап мезадед, шуморо гӯш мекунанд. амаки бердалро рӯи хотири шумо бахшиданд. бинед ҳеҷ кас фаромӯш накардааст. вай дигар масъала буд. ин дигар ман ба шумо боварӣ дорам ҷаноб. агар шумо хоҳед мешавад. гӯш кун раҷаб, ман ба ин корҳо дахолат намекунам. ҷаноб, илтимос не нагӯед. шуморо илтиҷо мекунам, ғуломи шумо шавам. ин корро ҳал кунед. майлаш, вале дар байни шумо ягон сабаби дигаре ҳаст ки ман намедонам. дигар сабаб нест, ҳеҷ чиз нест. маликаро лоиқи ман намебинанд. ҳамаш ҳамин. агар ҷаноби меҳдӣ зинда мешуданд, аниқ духтарашонро ба ман медоданд. медонед, падарам хизматгори ӯ будам, вале мисли додарашон дӯст медоштанд. яъне маро зада бошанд ҳам хӯҷаин ҳастанд. ман ба бусидани дасташон тайёрам. биёед ин кори некро ҳал кунед ҷаноб, савоб аст. шуд рафта гап мезанам. худо аз шумо розӣ бошад. диет дастатонро бусам. худо аз шумо розӣ бошад ҷаноб. амин. шуморо мефаҳмам абру хонум. шумо ҳамаро фаҳмед. мисли шумо зани соҳиб маълумот як зани бо маданиятро ба кори зарфшӯӣ гирифтан дуруст нест. айб аст. кор кардан айб аст магар? баъд ман худам розӣ ҳастам. мефаҳмам. шумо маро фаҳмед. шумо келли қадри хонум ҳастед. нағз намешад. айб аст. мебахшед. алё, шараф медиҳ тақдим мекунад. салом абру. хуш омадӣ. салом. хуб ки занг задӣ, вагарна туро намедидам. саҳар боз кор меҷӯям, вале маро ба зарфшӯиам намегиранд. намуди зани ҳозира замон дорӣ. ин тавр туро ҳеҷ кас ба кор намегирад. чӣ кор кунам? сарамро ба ягон дег андозам? ана ин мешавад. раҷаб, бо ҷаноби содиқ гап задам. рафта акаатро розӣ мекунонад. ҷаноби содиқ розӣ шуданд? бале. баъду ба кори намешудагӣ даст намезанад. розӣ карда метавонанд? албатта ҷонам. шукри худо ба орзуямон мерасем. туро сахт дӯст медорам малика. ман ҳам туро дӯст медорам. худо сабр ато кунад. осон нест бародарро аз даст додан. мушкил. медонам ба модарат ба хоҳарат соҳибӣ дорӣ. офарин ба ту. худоро шукр. ташаккур. хайр, ман ҳам гапро зиёд накунам. ба хайр аст ҷаноб. аз ту як хоҳиш дорам Кендал, вале аввал то охир гапамро набурида маро гӯш мекунӣ. астағфируллоҳ. аз дастам биёяд бо ҷону дил. масъала чӣ аст? писари иброҳими мон Раҷаб имрӯз ба назди ман омад. дардашро гуфт. албатта одами духтардор ноз дорад, вале задан лозим нест. бай ҳайвонро зинда мондам, ӯ боша шарм накарда ба назди шумо рафт. гӯш кун, нияти Раҷаб ҷиддӣ аст. баъд ошиқонро ҷудо кардан гуноҳ аст. ту ҳам бузургиятро нишон дода розӣ шав. арвоҳи падари маро ба байн даровардааст. ҷаноби содиқ, шумо ба ин кор дахолат накунед. ман хоҳаре надорам ки ба вай диҳам.
ҷаноби содиқ беҳуда дахолат намекунанд. яъне ҳам барои раҷаб ҳам рӯи хотири падари ту карда истодам. شما چی گفتن میخواهید؟ گوش کنید. فقط نگویید که شما راضی هستید وگرنه میرنجانم. اوف کندال اوف. به نام خدا دلم را خوردی. من این مسئله را پوشیدن میخواهم شما میکشایید. ای خدا نسرین کجا شد؟ نسرین بیا شین گوید مادر جان شما چطور دختر نسرین را با ابرو شناس میکنید؟ من از کجا میدونستم که این طور میشود؟ دخترش بیمار شاید کمکش میرسد گفتم. به عوض خوبیتان دردی سر خریدید به نغزی بدی. ака ин зан вазъиятро боз бадтар карда метавонад. ба ман фарзанддор шуда наметавонистаи гуфтан пас талхам кафид. фикр кардам ки ҳамашро мефаҳмад. نسرین تو هم گفته نتوانستی که تبابت کردم شیر بچه تولد کردم. ака шумо бо писарам гап мезадед. шуморо аз падарашам зиёдтар дӯст медорад. ба ӯ гӯед ки агар барои он зан ва фарзандонаш нигоҳ кунӣ туро дигар намешиносам. گپ یاد دادن رو میدونی؟ گویا که من گپ زدن نمیتوانم. بعد چی میشود؟ بعد باران نمیگوید که از یک طرف مادرم از طرف دیگر عمکم چرا من رو از آنها دور میکنند. حاضر شرط است به سر آدمان شبهه جا کردن. نشد ملکه جون. جنابی صادق را هم اکاد رنجانده است. نشد. بعد گپ میزنیم. ای خدا یاری ده. اکا فیراد من با بیرون میروم. رجب با کجا؟ زیق شدم اکا یک هوا گرفته میایم. مایلش تو بازدید. از من نرنجید مادر جان. سحر باز به خودم نمیایم. میبخشید مادر جان من دروغ گفتم. به خاطر دختری آن زن. باور کنید پشیمانم. شما که با من این طور گفتید. پسرم من به تو چی گفتم؟ چرا زود آتشین شدم؟ با من یکمین بار دروغ گفتی. مادر جان گوش کنید. میدونستم که اگر گویم خفه میشوید. بیهوده غمگین کردن نخواستم. خودتان را به جای من گذارید. وای دختر رو نیم مرده یافتم. شیطان گرد رو گفت. ولی نتوانستم. چون که من فرزندی شما هستم. شما مرا به وای رسانده اید. آن زن گپی مرا شنید. گپایی که به من نگفت. به شما چی گفت؟ تو چه خیلی مادر هستی گفت. تو چه خیلی انسان هستی گفت. این کارش رو بی جزا نمیمانم. ایست باران نرو. من سحر به تو چی گفتم؟ از آن زن دور باش. پسرم چرا رفته باز با او گپ زدن میخواهی؟ من هیچ کار نمیکنم مادر جان. لیکن در یک خانه زندگی میکنیم. خواه و نخواه به هم روبرو میشویم. خود را به نادانی زن. چه همین قدر مشکل است؟ گپی من برای تو هیچ است. شما چی ها میگوید مادر جان؟ من به شما جانم را فدا میکنم. گوش کن باران. با من وعده ده که دیگر دروغ نمیگویی. وعده میدیم مادر جان. با روبرو شدی خودت را به نادانی زن. این رو گفتن هم شرط نیست. مرا بخشیدید. من تو را چطور نبخشم پسرم؟ تو امید یگانه ای من هستی باران. خوب مکتب چه خیلی گذشت؟ با روزگار معلم معقول شد؟ روزگار؟ معقول کمی بیگانگی کرد. بیگانگی؟ زود به خدا دوگانه یافتی. خیلی نقص. بسیار دختری خوب و مهربان. به فکرم علاوچه صنف است. یک دیوانه. به من معقول نشد. تو چه هم میگویی اده؟ او حرکت کرد که به ما یاری دهد. مالش بس کنید. باران چطور رفتار کرد؟
خوب. ба сарамон бало харид. бало нахарид. ба як қарор биёед. ду бача гап партофтанд. ӯ бошад каме тарсонд. каме гуфтӣ? вай бачаҳоро қариб мекушт. яъне шуморо ҳимоя карда? ман ба ҳифз кардани ӯ эҳтиёҷ надорам. ба фикри ман ҳам ба ҳама бад рафтор мекунӣ. майлаш. биё рӯзгарҷон, мо равем. тамоми мушкилиамонро ба модарамон нақл кардан шарт нест. ҳеҷ чизро пинҳон намекунӣ гуфтӣ. ҳар гапро барои беҳбудии худ истифода барият ба дилам зад. ба дили ман бошад ту задӣ. то дӯстат медорам нагӯӣ сар намедиҳам. худат медонӣ. бегӯ. мисли девонаҳо дӯст медорам. дӯст медорам. ноз поз нест майлаш. одамро гаранг накун апа. ҳардуи мо ҳам фикр ҳастем. ин раҷаб бисёр берӯ будааст амак. ҷаноби содиқро ба байн даровардааст. ман паго бо нишон медиҳам, парвона кун. борон, ман хоб равам. ту дарро пӯш, овоз наояд. майлаш амак. модарам дар куҷост? дар ҳуҷрааш қабоқаш овезон. чаро? медонистам мегуфтам. малика! вой, дӯст доштаи малика омад. маликаҷон! аз назди тиреза дур шавед. дам гиред, пагу мактаб меравед. ба ҳама чиз кордор нашавед. маликаҷон! туро ба ман надодад, малика! эйво! шумо ба куҷо, амма? раҷаб малика! апа ёмина давед намоиш сар шуд. муслим, омина, як татон биёед. чӣ шуде духтар? барои ту омадам малика. ман бо ӯ гап мезанам. накун ҷони хова. ба ӯ нарас аҳволашро дароед гуфтам. малика. борон, писарам ту кордор нашав. кордор нашавед. рафте. ба куҷо ҳозир мефаҳмед. борон, ба хубӣ ҳал кун. майлаш ҷони амма. дӯстат медорам. маликай. ҳамсояҳо шарманда шудем. ҷони ҷигарам. ман дар фикри чӣ? дарди шумо дар чӣ, апай Насрин? биёед ба хона дароем.
هر دویش رو برآورده دفع کردن لازم. مسلم، آمینه، من کی رو فریاد دارم؟ مسلم، آمینه، شگف است در آنجا. از میمون خانه فریاد کردم، هیچ کس نمیشنود. چرا همتون جمع شدید؟ شما چیزی کرده ایستاده اید، حالا ایستید. نه جناب، خب رویم گفته از جایمان خستیم. هیچ چیز من آب نوشیدنی بودم. باران در کجاست؟ شاید در حجرهش باشد. چی شد نسرین؟ این چی حال؟ چی شد اکا؟ دل شما هم از من ماند؟ چیا میگویی دختر خاله؟ همش رو شنیدید اکا، همه فکرش رو بیان کرد. مرا گوش کن دختری خاله، به همین هم عصبی هستم. چیزی که خواهی روی راست بگو. روی راست گویم اکا؟ این تر باشد روی راست میگویم. به من وعده داده بودید که آنها را از اینجا دفع میکنید. نسرین، پستر میشنوند. چی شد اکا؟ تو دیروز به شما پستر میشنوند میگفتم، میگفتید که شنوند شنیدن گیرند. نسرین، این چی معامله است با من؟ با من باور کن گفتید، تو را خرسند میکنم گفتید. بینید چی شد؟ تا حال در اینجا هستند، همه آنها را دوست داشتند. شما هم الکی آنها را قبول کردید. تو از فکر کندوش عقلت را خورده ای. از من چی میخواهی؟ من از قرضهای شوهری تو را برگرداندن حالم نمانده است. اکنون باز از من ناراضی هستی؟ خیز با حجرت رو، خیز. اکنون این صحیفه پوشیده شد. با عقل من قایل شدید جناب کندال. آیسته. چی آیسته؟ چین به اینجا. چی شد؟ تو هم مرا میزنی ها؟ بیا کوش مرا دوستم، بکش آخر. چرا از من پنهان کردی؟ من و تو همراز نبودیم؟ باید چی میگفتم؟ با همه عاشقم میگفتم. ای درست گرزن که حاضر میکشمت. کاش که کشی که نجات یابم دوستم. به همین هم به ملکه زندگی کرده نمیتوانم. تو شرم نمیکنی؟ با چشمانم نگاه کرده به من دروغ میگفتی. گفته نتوانستم بارون. تو اگر در جای من میشدی گفته میتوانستی. ها بارون بای؟ اکنون بهتر شد. من چی کار میکنم ها؟ التماس یاری ده بارون. من هیچ چیز کرده نمیتوانم. تو بسیار دیر کردی. مرا ببخش برادر. یعنی ما این طور شدنش رو نمیخواستیم. ما یکدیگر رو دوست داشتیم، فقط دوست داشتیم. ما همین قدر گناه داریم. بخیر است نسرین، با کجا می روی؟ کاری تو چی؟ باز چی شد سحری بر وقت؟
ба хона якам меравам модарҷон, каме дам гирам. духтарам, агар Кендал фаҳмад бо Фират гапаш гурехта аст. Раҷаб ҳам дар он ҷо. модарҷон, ман барои ба хона якам рафтан аз ҳеҷ кас иҷозат намегирам. хонум Насрин озодии худро эълон кард. ту рафта чойро биёр. гиред инро дар мактаб мехӯред. чӣ боз мисли кӯдакҳо ба мактаб хӯрок мебарем? майлаш нагир, гӯш нагард. аз они ӯро ҳам ба ман диҳед модарҷон. Кендал дар куҷо? чаро то ҳол нафаромад? то ҳол хоб буданд, бедор накардам. дуруст кардӣ. ҳамин тавр ором субҳона хӯрем. ӯ фароят худаш мехӯрад. субҳ хайр, модарам куҷост? ба назди тағоят рафт бачам, сиқ шудааст. гузар шин, бин абаи Оминат самбуса пухтааст. не бибиҷон, ман ба мактаб равам. субҳ бахайр. ой нури чашмони модаркалон, ой писараки зебои ман. чаро дар назди дар истодаед? одам барим бароед. ба шумо иштиҳоитон. модарҷон, як бурида нон ҳам нахӯрдем. иштиҳо надорам. малика, кани хӯр, гарм хӯр. не янга, иштиҳо надорам. якумин ҳомиладории ман. агар зинда мемонд, номашро Дениз мемондем. ту ба ягон ҷо меравӣ? бале, каме роҳ гаштан ҳам лозим. кор кофтан мехоҳам, вале як фикр дорам. духтарам, кор карданаш шарт нест. ман фарзандонатро нигоҳ мекунам. не, инро қабул карда наметавонам. баъд кор кардан ба ман фоида дорад. майлаш набошад, модоми ин тавр мегӯӣ. қадрия хонум, борон чӣ тавр шуд? чӣ хел чӣ тавр шуд? яъне Насрин табобат шуда? бале. хуб, вале ҳама ин кай буд? ман он вақт бо Мурод нав оиладор шуда будам. моҳои дароз аз якдигар ҷудо набудем. рӯзи таваллуди боронро фикр кунам. ҷонам, чӣ хел буд? ҳамин хел шуд. мебахшед, аз кунҷковиам мепурсам. ё ин ки Насрин ба Истанбул омад? не, ба Истанбул нарафт. ба олмон, ба назди акааш рафт. рост, Мурод он вақт чанд бор ба хориҷа рафта буданд. вале албатта ман он вақт барои кор фикр мекардам. ана он вақт шудааст. ту инҳоро фикр накун, духтарам, ҳамааш гузашт.
ака. насрин ҷон хуш омадӣ. хуш бошед ака. ака агар раҷаб дар ҳамин ҷо бошад ба ягон ҷо фиристед, танҳо суҳбат кунем. ҳа боро бурд. ту бигӯ ягон чиз рӯй дод? ака дилам танг шуд, дигар дар хона нишаста натавонистам. барои ҳамин назди шумо омадам. хуб кардӣ хоҳарам, вале чаро дилат танг шуд? چه شد مادر؟ چی شد مادر جان؟ ینگه ابرو به شما یگون چیز گفت؟ رفته به من چای بیار. ملیکا زود به مادرم چای ریز. کندال این بچه ها را چکار میکنیم؟ هر ماه یگان نفقه تشکیل کنیم. باز نگویند که یک کلین رو نگاه کرده نتوانستند. مادر جان کسی چیزی گوید گفتن گیرد. دیگر آنها رو خواهش نگاه بین کردن ندارم. تو با من به بالا بیا. مادر جان اول شنید همه در همین جا که هستید یک خبر دارم. چی بوده است؟ من شب فکر کرده برآمدم. ملیکه را به یگان بنده مسلمان به شوهر میدیم. نه نمی شود. باز یک بار دیگر مقابل من برای گردنت را میشکنم. جندال به اون نرس. مادر اگر این دختر تا عائله دار شدنش از خانه یک قدم بیرون ماند شما را هم گوش نکرده گردنش را میشکنم. فیراد فیراد او در اینجا چیکار میکند؟ من از او میگریزم او باشد از پس من میگردد. چی او جانی من رو گرفتن میخواهد؟ چی من نفهمیدم. آرام شو خواهرم، تو یک لحظه در همین جا ایستا. در اینجا بودنم رو نفهمد. ابرو خوش آمدی. تشکر. کار کرده ایستاده بودید. اگر وقت داشته باشید با شما مصلحت میکردم. البته مرحمت گذار. مایلش. چای می نوشی؟ نه نمی نوشم تشکر. وقتی بسیاری شما رو نمیگیرم. میدونید که تا حال کار نیافتم. یک فکر دارم. برای همین با شما مصلحت کردنی بودم. چی فکر؟ 100 برگ سیاه پرورش کردن میخواهم. جدی میگویی؟ یعنی در اینجا خانه هست، زمین هست، همه امکانیت ها هست. دیگر فکر ندارم. چه خیلی که خواهی؟ با فکر شما پرورش کرده میتوانم. البته کرده میتوانی. شما با من یردم میدهید. چون که در اینجا با کجا رفتن چیکار کردنم رو تماما نمیدونم. با جان و دل. خدا با شکر که هستید. چیزی که شود به نزد شما می آیم، ولی باور کنید غیر از شما دیگر آدمی باوریناک ندارم. شاید فکر کنی که فقط یک گپ دارم، ولی همش نقض می شود ابرو. آدم های باوریناک پیدا می کنی. در اصل راست می گوید. وقتای آخر قدری خانم را بسیار خوب دستگیری کردند. مثل مادرم. خاله هم انسانی خوب هستند. می بینید با مرور زمان همش خوب می شود. دینا باران دخترهای مرا حمایت کرده است.
якчанд бача гап партофтааст ӯ бошад онҳоро ба ҷояшон шинондааст. ин тавр карда метавонад, ҳеҷ вақт намебахшад. бале, писандам омад. бо мурури замон хоҳару бародар буданашонро мефаҳманд. баъд аз хона ҳавои ин ҷо бисёр хуш аст. оромӣ. шодам ки хурсанд ҳастӣ. бисёр гирья кардӣ. медонед, қарор додам ки ба аҳли хонавода ин қадар аҳамият надиҳам. бисёр хуб. қадрия хонум ва кендал баъд аз он корҳояшон аз бовариам баромаданд. вале дидам ки ба ман тааллуқ надоранд. онҳо ҳамин тавр одам ҳастанд. нафаҳмидам. фаҳмидам ки на фақат аз ман, балки аз дигарон ҳам сир доштаанд. аслан нафаҳмидам чаро пинҳон мекунанд. пинҳон кардан шарт нест, ин чизи оддӣ аст. дар бораи чӣ мегӯӣ? дирӯз ба беморхона рафта будам. хайр? дар он ҷо ба ман ҷаноби маҳмад гуфт ки Насрин солҳои дароз барои фарзандоршавӣ табобат гирифтааст. чӣ? мебахшед, шумо намедонистед? не, ман аз ин хабар надорам. Насрин барвақт оиладор шуд дар 15-солагӣ. фикр мекардам ки барои онҳо барвақт аст. чӣ тавр намедонистед? Насрин барои табобат ба олмон ба назди шумо нарафта буд? ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? ту дар ин ҷо будӣ? рав аз ин ҷо, дафт шав! Насрин! дафт шав гуфтам! ин тавр рафтор ба ту намезебад. хурсанд шудӣ? ака, ба ман ягон чиз нагӯед. абрӯ! абрӯ исто! аз номи Насрин бахшиш мепурсам. ҳеҷ гап не. аҳволаш бад буд. ман бошам дар бораи ӯ гап задам. ин нағз нашуд. ба ин ҷо пеш аз омаданам табаш хира буд. чӣ дарди дорад намедонам. такроран мебахшӣ. кошки дар ин ҷо будани ӯро мегуфтед. ман намешиштам. ба ман дар ин ҷо будани маро нагӯ гуфт, вагарна пинҳон намекардам. майлаш, аз паси хоҳаратон шавед. то боздид. Насрин, чӣ шуд? ба ман мегӯӣ? Насрин! Насрин, ба рӯям нигар. Насрин! масъалаи безурӯётӣ аз куҷо баромад? абрӯ чӣ гуфтан мехост? ака, аҳволам хеле бад аст. Насрин, чаро дурӯғ гуфтед ки барои табобат ба назди ман ба олмон омадед? гуфта наметавонам. Насрин, хоҳари азизам, туро чӣ ин қадар ғамгин мекунад ки дигарон медонанд вале ман не? бигӯ охир. ака, илтиҷо мекунам, фишор наоред. дилам пур аст, тоқат надорам. ин зан мисли моҳр аст, ҳамаро тарафи худ мекашад. чӣ шудааст, Насрин? хоҳарам ҳар рӯз бо якдигар ҷанг кунед магар беҳтар аст? ба шумо мегӯям ки писарамро аз дастам мегиранд. ман чӣ кор мекунам? ки аз дастат писаратро мегирад? сабсата нагӯ, хоҳарҷон. ака, ман инро гуфта наметавонам. ман бо ин сир зиндагӣ карда наметавонам, ака. Насрин, биё ними дардатро ман гирам, ба акат нақд бикун. ака, гап зан. ака, писарам, борон.